وبركاته. مدرسة دروسنا الإسلامية जिंदाबाद मदरसा दारुसना में हमारा इक़्तिदार मदरसा दारुसना الإسلامية जिंदाबाद मदरसा दारुसना में हमारा इक़्तिदार हज गयो दिनों फर्स्टे মানুষগুলো ধন্য হলো প্রাণ হাজি দিন কষ্টে করে গেলেন না মানুষগুলো ধন্য হলো প্রাণ তাদের কত খুশ নসিব তাদের কত খুশ নসিব আছে হাফেজে কুরআন মাদ্রাসা দারুসনা ইসলামিয়া जिंदाबाद मदरसा दारुसना इस्लामिया जिंदाबाद मदरसा दारुसना में हमारा इक़्तिदार मुफ्ती अमीनी ছিলেন যিনি এই মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লি যার হুঙ্কারে উঠত কেঁপে নাস্তিকতা ইসলাম বিরোধী মুফতি আমিনী ছিলেন যিনি এই মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লি যার হুঙ্কারে উঠত কেঁপে নাস্তিকতা ইসলাম বিরোধী তার মেহনতে উঠল ফুটে তার মেহনতে উঠল ফুটে এর ফুল বাগান মাদ্রাসা দারুসনা ইসলামিয়া জিন্দাবাদ मदरसा दारुसना इस्लामिया जिंदाबाद मदरसा दारुसना में हमारा इक़्तिदार मदरसा दारुसना में हमारा इक़्तिदार मुफ्ती सखावत हुसैन गाजी प्रिंसिपल मदरसा तार चौथे उठल फुटे जन्नतेर फूल बगीचा मुफ्ती सखावत हुसैन गाजी प्रिंसिपल मदरसा तार चौथे उठल फुटे जन्नतेर फूल बगीचा मुंदेर को तो खुश नसीब मुंदेर को तो खुश नसीब आछे उलामाए किराम मदरसा दारुसना इस्लामिया जिंदाबाद मदरसा दारुसना इस्लामिया जिंदाबाद मदरसा दारुसना में हमारा इक़्तिदार मदरसा दारुसना इस्लामिया जिंदाबाद मदरसा दारुसना